Alhamdulillah. Ni yiri ni an ye tufin de kɔrɔ a b'a fɔ an bɛ ne wele a ko tufin n terikɛ e mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen muso muso ye bɛ yen cɛ o cɛ bɛ yen ko juguya fin de b'i kɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ni cɛw jɛla a juguya fanga ka bon ni ni musow jɛla a juguya fanga ka bon n'i bɛ baarayɔrɔ la baarayɔrɔ juguya fanga ka bon kana foyi foyi kɛ dɛ nin ladɔn ɲini dɔrɔn tufin ladɔn a filɛ nin a dɔnni yɛrɛ bɛ nin na yɛrɛ a filɛ cɛ tufin ladɔn ɲini i k'a susu k'a mugu bɔ i ka to ka k'i koliji la k'i ko n'a ye soit to k'a kɛ tulu la i k'i mun n'a ye n'i ko la a b'a dɔɔni kɛ i ka mun ni tulu la n'i bɛ nin mun cɛ tɛ se ka maga i la muso tɛ se ka maga i la cɛ ka juguya tɛ s'i la muso ka juguya tɛ s'i la dɔɔni de filɛ nin ye ka nin di aw ma fi sabililayi i ma wari bɔ k'a ɲini i ma sanu bɔ k'a ɲini n'i yɛrɛ sera ka don tu kɔnɔ ka nin bɔ i yɛrɛ wari bɔ t'a la wari bɔ tɛ nin na quoi i yɛrɛ ka wuli ka don kungo kɔnɔ i k'a ɲini i k'a bɔ i k'a susu k'a mugu bɔ k'a bila i bolo ka to ka dɔɔni ta ka k'i ka koliji la soit ka dɔɔni kɛ situlu la ka to k'a mun ou bien ka dɔɔni k'i ka munni tulu la i ka to k'a mun a ma ban mun bɛ nin kɔfɛ bilen cɛ karisa ye arnaqué ou bien karisa ye n ka wari minɛ a ma se ka mago ɲɛ nin kɛlen kɔfɛ est ce que o kuma bɛ yen n'i yɛrɛ wulila ka nin k'i yɛrɛ o kuma tɛ yen terikɛ dɔɔni surtout yiri fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ bila fo yiri n'i ye nin ko a kɛcogoya dɔ bɛ yɛrɛ i ka den fitinin dɔrɔn to ka tufin furaburu bɔ ta i k'a siri i k'a kɛ daga kɔnɔ han n'i y'a siri k'a kɛ daga kɔnɔ sɛw ye sɛfan min tɔrɔ ka dɛsɛ a la o sɛfan den kelen ɲini dɔrɔn i k'o bila daga ju la i ka ni kuru 3 bɔ ni cɛ don muso kuru 4 i ka a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'i den ko n'a ye i den b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a denmisɛnnin fo ka taa kɔrɔ juguya tɛ s'a la dabali tɛ s'a la janfan tɛ s'a la ne ye cɛkɔrɔbaw ka dɔnni de ye cɛkɔrɔbaw tun b'an bila ka taa nin tigɛ kuma bɛɛ an bɛna di mɔgɔw ma u bɛ taa n'a ye mais n'i ye nin kɛ i b'a ye quoi bloc c'est à dire que musaka t'a la quoi k'a fɔ ko peut-être nin tɛ peut-être